The Kunkole Municipal Council Community Hall at Rotary Nagar, built under the MP-led scheme, is in a deteriorated state due to lack of maintenance. Concerned residents questioned the neglect and suggested that if the government cannot ensure proper upkeep, the hall be handed over to the nearby temple trust for maintenance and use. एक कुंकळेचो बरो हिल व्यू म्हणटा हिंगा बरें ट्युरिस्ट प्लेस असो जाता रोटरी नगर हिंगच्यान फुल कुंकळे दिश्टी पडटा आमगेली आनी त्या जाग्याचेर एक ब्युटिफूल एक हॉल बांदलो 2005 तेजो इनॉग्रेशन जाल्लो बाब आमचो अर्बन मिनिस्टर जो जोकी आलेमांव हो जावन आसा कुंकळेचो एक कोडेगांत सामको एक लिडर म्हणून वयतालो तेणी इतली सारी कुंकळे ब्युटिफूल हॉल बांदली तर तेतूंतलो हो एक हॉल म्हूण आशिल्लो पण आज आमगे कुंकळे हिंगा आसून पुसून आमगे कुंकळे एक पुसून हॉल ना लोकांक लागून एक बरो सारको हॉल खंयच ना आमी जितले लास्ट टायम मिडिया कवरेज केली ते सगळे हॉलाचेरच हांवें दाखयलाय ते तो हो एक सामको पाडान पाड हॉल म्हणल्यार हो एक आहा हांव मागता आमच्या कुंकळेचो आमदार तेजो चेडो बाब युरी आलेमांव 10 वर्सां काय 13 वर्सां जालेच ना कांय 10 वर्सां बीजेपीचे दोन एक सामको 5 वर्सां कट्टर बीजेपी म्हणून आमदार जालो 5 वर्सां एक ह्या काँग्रेसांतल्यान बीजेपी उडी मारून तेणे हें केलें पण हिंग डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कांय 13.5 वर्स म्हणटा ते कांय जालें ना हांव मागता आमचे कुंकळेचो आमदार तेणी हे कुंकळेचे बद्दल लक्ष दिवचें